हेलो फ्रेंड्स, आपण माने सब केमिति अछंती? आशा करूचे आपण माने सब निश्चय भलरे थिबे। तेबे चलंतु सबुदिन भली आज भी आरंभ करबा नुआ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सहित आज रही वीडियो। फ्रेंड्स, सावित्री ओषा, सावित्री व्रत बा सावित्री अमावास्या ओडिसा रे सदैव नारी मानकर पालित एक ओषा। सावित्री स्वाधी नारी मानकर आदर्श, तेणु यह निज पतिंकर दीर्घ आयुष निमंते मंगल मनासी सधवा स्त्री माने सावित्री परी आजीवन सधवा हेबा पई ए ओषा पालन करिथांती। ए वर्ष जून 3 तारिख सोमवार दिन सावित्री अमावास्या पड़ुछि। तेबे चलंतु जानिबा ओषा पालन केमिति करा जाए। ज्येष्ठ अमावास्या दिन सावित्री ओषा पालन करा जाय थाए। ए दिन सदैव स्त्री लोक माने उपास करिथांती, अन्न ग्रहण करती नहीं ओ अपराह्न पूजा शेष हेले धुआ मुग, नडिया, कदली, आंब, पणस, सपुरी, तालसज इत्यादि फल आहार करिथांती। एथिपाई चौरा मूळे बा ठाकुर घरे व्रत उत्सव पालन बेले सावित्री उपाख्यान पाठ करा जाए। वास्तव में ए पूजार आराध्य देवी होउछंती माँ सावित्री। सावित्री ब्रह्मांक पत्नी, गायत्री सूर्याधिष्ठी देवी। देवी सावित्री मानवी सावित्री प्रति आशीर्वाद और करुणा किपरि सत्यवानଙ୍କୁ मृत्यु कबलरू फेराई आनिला ताहाको आधार करी माँ सावित्री को महिमान्वित करा जाय थाए। एबे जानिबा किंबदंती विषय रे। महाभारत मते मद्र देश रे अश्वपति नाम रे जणे राजा राजत्व करुथिले। से सावित्री देवी को कन्या रूपे पाइबा पई एकदा यज्ञर आयोजन कले। निर्दिष्ट समय उपनीत उत्तारु देवी अश्वपति को दर्शन दे इप्सित वर मागिबा को कहिले। राजा निसंतान थिबारु पुत्र संतान पाई देवी पाखरे मिनती कले। देवी राजा को पुत्र संतान लाभ करिबा जोग नथिबा सूचाई देले एवं एक उत्तम कन्या हेबार आशीर्वाद देई अंतर्धान होई गले। उपयुक्त समय देवी कृपारु अश्वपति पत्नी कोଳରେ कन्याटीए जात हेला। सावित्री गायत्री को उपासना करी तांको आशीर्वादरू कन्या संतानटीए लाभ करी ताहार नाम सावित्री रखिले। गायत्री क्रमे यौवन रे पाद देबा परे पिता अश्वपति आदेश मते निज इच्छा रे वर खोजिबाको सम्मति प्रकाश करी सहचरी मानक सह पति अन्वेषण से भ्रमण करबाको बाहरिले। स्वाल देशर राजा दुमत सेनଙ୍କ ओरसरे शैवଙ୍କ गर्भरु सत्यवान जन्मग्रहण करथिले। देवी दुर्विपाकरु सत्यवानଙ୍କ शैशवास्तरे दुर्मत सेन अंध और भ्रष्टराज होई वनवासी होई जाइथिले। सत्यवान बनरे फलमूल खाई मुनिव्रती अवलंबन करी भक्ति सहकार रे पितामातांकर सेवा करुथिले। सावित्री भ्रमण करू करू से बनरे पहुंची सत्यवानଙ୍କ असीम पितृभक्ति, धर्मपरायणता और रूपरे मुग्ध होई ऐश्वर्य भोगविलास त्याग करी यहांको सांगरे जीवन यापन करबा पई संकल्प करी सत्यवानଙ୍କୁ पति रूपे मनोनीत करी राजधानी को फेरी पितांको जणाइले। एही समय नारद उपस्थित होई सत्यवानଙ୍କ परमायु आयु मात्र 1 वर्ष थिबा जणाई दे निज मत बदलाइबाकू सावित्री को अनुरोध कले। मात्र सावित्री ए प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करी निज निष्पत्ति रे अटल रहिले। अगत्या उभय पक्षक पितामातांको अनुमति क्रमे सावित्रींकर सत्यवानଙ୍କ सहित यथारीति विवाह संपन्न हेला। विवाह परे सावित्री पितृगृहर राज संपद विलास और दासदासी वर्ग को त्याग करी स्वामी सहित तपोवनर कुटरी रही सासु और ससुरंकर सेवारे लागिले।
ବିବାହର 1 ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସାବିତ୍ରୀ ତ୍ରିରାତ୍ର ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ଅନନ୍ତର ଯେଉଁଦିନ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ପରମାୟୁ ଶେଷ ହେବ, ସେହିଦିନ ସତ୍ୟବାନ ଫଳମୂଳ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବଣକୁ ଯିବାବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ବଣରେ ସତ୍ୟବାନ ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ କରିବାରୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ନିଦ୍ରା ଗଲେ ଓ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ମହାନିଦ୍ରା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ ନିଜ କ୍ରୋଡ଼ରେ ରଖି ସେହିଠାରେ ବସି ରହିଲେ। ଯମଦୂତମାନେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବ ନେବା ପାଇଁ ଆସି ସ୍ୱାଧୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନେଇପାରି ଫେରିଗଲେ। ବିଫଳ ଯମଦୂତଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ନିଜେ ଯମ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବ ଧରି ବାହାରିଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯମଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କଲେ। ଯମରାଜା ଏହାକୁ ପତିଭକ୍ତି ଓ ସ୍ତୁତି ପାଠରେ ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ବଦଳରେ 3ଟି ବର ଦେବାକୁ ସତ୍ୟ କଲେ ଓ ସତ୍ୟ ରଖିଲେ। ସେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳରେ ଆଉ ଯାହା କିଛି ମାଗିପାରନ୍ତି। ଏହା କ୍ରମେ ପ୍ରଥମ ବରରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନଷ୍ଟଚକ୍ଷୁ ଓ ହୃତରାଜ୍ୟ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ନିଜ ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଓ ତୃତୀୟ ବରରେ ନିଜ ଗର୍ଭରୁ ଶତପୁତ୍ର କାମନା କଲେ। ଯମ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଫେରିଯିବାକୁ କହିବାରୁ ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା କିପରି ଶତପୁତ୍ର ପାଇବେ ପଚାରିଲେ। ଅଗତ୍ୟା ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ଜୀବିତ କରାଇ ଆୟୁଦାନ କଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିଲେ ତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆଉ ତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।